अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आटा चीनी स्कैंडल के इशू पर दो नई पेशरफ्त हुई हैं। इस बारे में आपको आगाह करूंगा, लेकिन डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ पहुंचती रहें, शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, दो डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो ड्रामाई डेवलपमेंट है, वो मुझे समझ में नहीं आ रही कि हुकूमत करना क्या चाह रही है, या इदारे FIA, वजारत दाखिला और बाकी इदारे क्या करना चाह रहे हैं, कमीशन क्या करना चाह रहा है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही बात। जिस तरह की ड्रामाई उसमें एक रुख अख्तियार कर रहा है ये जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी कमीशन जो है FIA का, इसके हवाले से एक डेवलपमेंट ये हुई है कि FIA ने जो कमीशन है इंक्वायरी, उसने अपने ही कमीशन के मेंबर एडिशनल डायरेक्टर हैं सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा, उन पर इल्ज़ाम लगाकर उनको मुअत्तल कर दिया है और उनके खिलाफ ही इंक्वायरी अब शुरू हो गई है। उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि वो शुगर मिल मालकान का मुखबिर था, यानी कमीशन FIA का जो इंक्वायरी कमीशन है उसका ही मेंबर जो है सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा, वो मुखबिर निकला है शुगर मिल मालकान का। वो क्या करते थे, उन पर इल्ज़ाम क्या है, वो ये है कि इंक्वायरी कमीशन जब इंक्वायरी कर रहा था चीनी के से मुताल्लिक कि चीनी किस तरह महंगी हुई और किस तरह एक्सपोर्ट की गई, किस तरह उस पर जो है सब्सिडी दी गई 3 अरब रुपए की, तो ये इंक्वायरी के दौरान ही इंक्वायरी कमीशन का मेंबर सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा इंक्वायरी के दौरान ही इंक्वायरी कमीशन की जो अपडेट खबरें होती थी, मालूमात होती थी, वो लीक करता था, शुगर मिल मालकान के साथ शेयर करता रहता था। ये इल्ज़ाम इन पर लगाया गया है और जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि उनको मुअत्तल किया गया है और उनके खिलाफ ही वजारत दाखिला ने अब दूसरी इंक्वायरी बिठा दी है कि वो इंक्वायरी करे। एक अलग कमीशन समझे बिठा दिया गया है इस कमीशन के मेंबर पर ही कि वो इंक्वायरी करें कि इस मेंबर ने, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा, इसके कमीशन के इंक्वायरी कमीशन के FIA के इंक्वायरी कमीशन के मेंबर हैं, FIA के एडिशनल डायरेक्टर हैं, कि इन्होंने किस तरह मालूमात लीक की, मालूमात किस तरह वो शुगर मिल मालकान को फराहम करते रहे। अब वजारत दाखिला ने इनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी है। एडिशनल DG हैं FIA के, वजारत दाखिला के FIA के ज़ाहिर उसका इदारा है, अबू बकर खुदाबख्श, उनको ये इंक्वायरी सौंप दी गई है कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि एडिशनल डायरेक्टर जो हैं सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा, इन्होंने किस तरह मिल मालकान से, शुगर मिल मालकान से साजबाज किया है, मिली भगत करके उन तक मालूमात लीक करके उन तक पहुंचाता रहा है, खुसरो बख्तियार को या उनके भाई को या चौधरी बरादरान को। ये इंक्वायरी अब शुरू हो गई है और उसमें यह लिखा गया है, वजारत दाखिला की जानब से जो जारी किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि इस सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा के इस अमल की वजह से, जो खुद चीनी चोरी कमीशन का, FIA की कमीशन का, तहकीकाती कमीशन का मेंबर था, और वो मेंबर ही तहकीकाती कमीशन की मालूमात जो है लीक कर दे, शुगर मिल मालकान को शेयर कर दे, एडवांस में जाकर बताए कि कमीशन अब ये कर रहा है, अब ये कर रहा है, आपके खिलाफ ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो जब वो उनको वो मालूमात फराहम करता रहा, जिसकी वजह से इंक्वायरी कमीशन मिसगाइड होता रहा, इंक्वायरी कमीशन को वो मिसगाइड करता रहा, गलत मालूमात देकर उनको अंधेरे में रख रहा था, और जिसकी वजह से इंक्वायरी भी ठीक नहीं हुई। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जब जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के लोगों के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट दे दी है, तो उसके बाद ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नुकसान क्या किया इन्होंने कमीशन को कैसे मिसगाइड किया। या तो कमीशन अगर रिपोर्ट उनके खिलाफ न देता और उनको क्लियर कर देता खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन और चौधरी बरादरान को,
پھر تو بات سمجھ میں آتی کہ سجاد مصطفیٰ باجوہ نے چودھری برادران کو اور خسرو بختیار کو یا کسی کو شوگر مل اونر کو جو ہے معلومات لیک کر دی، اس وجہ سے وہ ان کے خلاف کوئی ثبوت اور کوئی انکوائری ان کے خلاف نہ شواہد پیش نہ کر سکی یا ثبوت ان کے انکوائری کمیشن کو نہ ملے تو رپورٹ ان کے خلاف نہ آئی۔ یہ تو پھر تو سمجھ میں آتی، لیکن جب انکوائری کمیشن نے رپورٹ جہانگیر ترین، خسرو بختیار، چودھری برادران، مونس سلائی ان کے خلاف ہی پیش کر دی ہے، تو پھر ان کے سجاد مصطفیٰ باجوہ کے شوگر مل مالکان کو معلومات لیک کرنے کا فائدہ تو مالکان کو نہیں ہوا، وہ پھر فائدہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا فائدہ کون سا اس نے پہنچایا۔ لیکن بہرحال ان کے خلاف انکوائری بٹھا دی گئی ہے، یہ ایک نیا رخ اختیار کرانا چاہ رہے ہیں۔ کیا ہونے جا رہا ہے یہ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نیب الگ سے پر کھول کے بیٹھا ہے کہ میں خود انکوائری ہم بھی کریں گے بھائی، اور کمیشن نے وقت مانگ لیا کہ مزید وقت ہمیں چاہیے کہ انکوائری کمیشن جو ہے ایف آئی اے کا، اس نے الگ وقت مانگ لیا کہ بھائی ہمیں مزید ٹائم چاہیے صحیح انکوائری کرنے کے لیے۔ کون سی جب انکوائری رپورٹ آ گئی، آپ نے فارنسک رپورٹ اب پیش کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ نے اپنے افسر کو بھی معطل کر دیا، ان پر الزام لگا دیا، اور کہا جا رہا ہے، میں کل رؤف کلاسرا کو بھی سن رہا تھا، انہوں نے کوئی بات کی تھی ان سجاد مصطفیٰ باجوہ سے، تو انہوں نے یہ کہانی سنائی ہے کہ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ بھائی پتہ چلا ہے کہ آپ شوگر مل مالکان سے رابطے میں تھے، شوگر مل والوں سے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو رابطے میں تھا، میں فون کرتا تھا ان کے مینیجرز کو، ان کے جو ذمہ دار ملازمین ہیں ان سے معلومات لیتا تھا، کوئی ڈاکومنٹ لینا ہوتا تھا، جب انکوائری کرنی ہوتی ہے تو یہی کرنا ہوتا ہے۔ آج کل تو کرونا کی وجہ سے کہیں آنا جانا زیادہ ظاہر ہے کسی کا نہیں ہو رہا، تو میں نے فون پہ ان سے میں نے کئی دفعہ معلومات لی ہے جو مجھے معلومات چاہیے تھی، تو میں تو رابطے میں رہا ہوں۔ انہوں نے ایسے ہی جب بتا دیا، ان کو کہہ دیا، انکار نہیں کیا، تو انہوں نے پھر آگے سے مزید سوالات کیے، لیکن انہوں نے یہ کلیئر کیا ہے کہ میرا خسرو بختیار سے کبھی رابطہ نہیں ہوا، میرا فون ریکارڈ ظاہر ہے، گواہ ہے اس بات کا، نکلوا کے دیکھ لیں، اور خسرو بختیار مجھے جانتے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ اس طرح کی کہانی سنا رہے ہیں۔ مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آیا کہ سجاد باجوہ نے اگر شوگر مل مالکان سے رابطے میں تھے تو شوگر مل مالکان کو فائدہ کیا پہنچایا، جب ان کے خلاف ہی رپورٹ آئی ہے تو فائدہ کیا پہنچایا، یہ فائدہ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال اب نیا رخ اختیار کرتا جا رہا ہے، ہر آنے والے دن کو ایک نیا رخ سامنے آ رہا ہے اس کمیشن کا، اور انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے جو نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ وزارت داخلہ نے کمیشن اعلیٰ سطح کا بٹھا دیا کہ انکوائری کریں سجاد مصطفیٰ باجوہ کے خلاف، نیب الگ سے اپنی انویسٹیگیشن کرنا چاہ رہا ہے، کمیشن نے جو ایف آئی اے کا کمیشن ہے انکوائری، اس نے الگ سے ٹائم لے لیا ہے۔ مجھے پہلے شک تھا، پہلے بھی پروگرام کیا تھا، اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اس معاملے کو ڈیلے ٹیکٹکس میرا خیال ہے استعمال کرنا چاہ رہی ہے حکومت، تاکہ یہ انکوائریوں میں بس انکوائری پہ انکوائری جس طرح کورٹوں میں ہوتا ہے، تاریخ پہ تاریخ، اسی طرح ہی انکوائری پہ انکوائری چلتی رہے، ہر ادارہ وزارت داخلہ افسر کے خلاف انکوائری الگ کرے۔ یہ نیا کٹا کھول دیا نا افسر کے خلاف، نیا کٹا کھولنے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کو رپورٹ کو مزید ڈیلے کیا جا سکے کہ بھیا رپورٹ ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ وہ افسر جو ہے وہ مل گیا تھا بھائی شوگر مل مالکان کے ساتھ، تو یہ بھی کہانی ہو سکتی ہے کہ اس افسر کو بنیاد بنا کر، اور افسر پر الزامات جو لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے لیک کی ہیں معلومات، اس کو بنیاد بنا کر ہو سکتا ہے اور مزید ڈیلے کیا جائے، اور نیب کی انکوائری کو بنیاد بنا کر اور مزید ڈیلے کیا جا سکتا ہے، وزارت داخلہ کی انکوائری کو بنیاد بنا کر اور ڈیلے کیا جا سکتا ہے،
FIA की इंक्वायरी कमीशन ने वक्त और मांग लिया है। मतलब ये आगे चलकर जब डिले हो जाएगा महीने से 2 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस तरह फिर नए और इश्यूज आ जाएंगे, किसी और पर इल्ज़ाम लग जाएगा और कोई बहरान पैदा हो जाएगा, तो ये मामला खुद ही ऑटोमेटिकली दब जाएगा। ये कहानी भी हो सकती है, हुकूमत की प्लान भी हो सकता है, क्योंकि माजी में इस तरह के प्लान होते रहे हैं, इस तरह की टैक्टिक्स जो है इस्तेमाल करती रही है हुकूमतें। दूसरा इशू ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने आज DG FIA को भी ख़त लिख दिया है, और जो DG FIA जो है इंक्वायरी कमीशन के, चीनी आटा बहरान के इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन भी हैं, उनको ख़त लिखा है और उनको कहा है, ख़त में दरख्वास्त की है कि हम पार्टी बनना चाह रहे हैं। हम पार्टी मतलब इस सेंस में कि हम मालूमात शेयर करना चाह रहे हैं कि चीनी किस तरह महंगी हुई, चीनी में कहाँ कहाँ करप्शन हुई, और करप्शन करने की वजह से चीनी महंगी की गई। हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास शवाहिद हैं, बहुत सारी मालूमात है। हम कमीशन के सामने पेश होना चाह रहे हैं। हमें वक्त और मकाम से आगाह किया जाए कि कमीशन का अगली जो इंक्वायरी नशिस्त होगी, बैठक होगी, कमीशन कहाँ पे बैठेगा, कितने बजे बैठेगा, किस तारीख को बैठेगा, तो हम उसमें पेश होना चाह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो है 2017, उसकी सेक्शन 9 के तहत हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो किसी भी जारी इंक्वायरी के मामले में, किसी भी मामले की इंक्वायरी जारी हो तो वो मालूमात देना चाहे, शेयर करना चाहे तो वो शेयर कर सकता है। ये पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 की सेक्शन 9 है। इसके तहत तो उसका भी हवाला दिया है शाहिद खाकान अब्बासी ने, और कमीशन को कहा है खत में, DG FIA वाजिद ज़िया को जो लिखा है खत, तो उसमें ये कहा है कि खुर्रम दस्तगीर जो साबिक वज़ीर तिजारत हैं हमारे, वो और मैं दोनों पेश होना चाह रहे हैं कमीशन के सामने, बहुत सारी मालूमात देना चाह रहे हैं। हमें वक्त और मकाम और टाइम का बताया जाए, आगाह किया जाए, ताकि इसकी सही इन्वेस्टिगेशन हो। चलें, ये नून लीग ने अपना जो ऐलान किया था वो तो पूरा कर लिया, नून लीग इसमें इन्वॉल्व होना चाह रही है। नून लीग के पास यकीनन कुछ न कुछ होगा। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, वो वज़ीर तिजारत रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर, और पार्टी पूरी इसके बैक पे होगी, तो उनके पास कुछ न कुछ सबूत, कुछ न कुछ शवाहिद होंगे जो वो पेश करना चाह रहे हैं। लेकिन हुकूमत का मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत और FIA और ये कमीशन और वजारत दाखिला और नैब, ये सब ये इस मामले पर इसको लेके किस तरफ जाना चाह रहे हैं। आने वाले दिनों में चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी। जो भी इस हवाले से अपडेट आता रहेगा वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।